एडिसि आमसायो खुंसा काइबासे आसुक थाइ गोनां मेडिकेल कलेज नामै तिसा जागानो अबनकारे हास्तिवा खुंसा हेल्थ इउनिभार्सिटी नाम जागानो तिनि राजाखनि रवीन्द्र भवना हायुंनासे सालनो रगै लवा जिजाक पान्दवा ककनारकथानि मन्त्रिकरा डाक्टर मानिक शाह ककना शाखा हास्तिनि साखाम सेबसाबनि ककनो शुक्रबार तिसावि मन्त्रिकरा शाखा अ बिसिंगना हास्तिनि सिमि रेफार क्लाइजाक बेमार गोनां रंनि मारिराव चाची हलिका अबताइबो हलिउड तुबना नांगानो अबेसेबो शाक नाइनाइताइ नार्स रंनो हजाक मुंगताइ खाइरक मुंबाइ सामुं तांना बागै बकबखा मन्त्रिकरा ताइबो शाखा दाक्तिना हास्तिवा कन्ट्राक्चुअल खरक सारा नार्स सेबक सितक जागानो पान्दवा जुदा जुदा नार्सिं कोर्स कप्लाइ रंनो सकात याफार जाखा पान्दवा शाखाम सचिव किरण गीतिनि सिमि चेंगै शाखाम बेदेगनि तांफां रक्ताइ नार्सिं काउन्सिलनि रेजिस्टार रेबिका डालং आकर्षण तंबाइ मानि আমরা যে ওদের কাছে আমাদের যেতে সেখানে ওনাদের যে স্টাফ আছে মেডিকেল সায়েন্স সম্পর্কে ওনাদের সম্যক ধারণা কম এর জন্য আমরা ঠিক করলাম যে আমরা হেলথ ইউনিভার্সিটি আমাদের করতে হবে এবং ক্যাবিনেটে পাস করেছি আমরা বিধানসভাতেও পাস করেছি সেখানে সহানুভূতি একটা বিরাট বিষয় সহানুভূতির সাথে কিন্তু কাজটা করতে হবে এবং যে বিভিন্ন সময়ে যে রিপোর্ট দেওয়া লিখে রাখা এবং অন্যান্য যারা নার্সিং এর ছাড়াও যারা অন্যান্য প্যারামেডিক্স আছে তাদের সাথে একটা সুসম্পর্ক আমাদের 2023-24 শিক্ষাবর্ষ থেকে ত্রিপুরা ইনস্টিটিউট অফ প্যারামেডিক্যাল সায়েন্স কলেজ অ্যান্ড স্কুল অফ নার্সিং এ 40 আসনের একটা 40 আসনের জিএনএম কোর্স আমরা চালু করেছি।